ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे एभली एक शक्तिशाली मोहिनी मंत्र को शेयर करूची, जाकु कि यदि कोनसी पुरुष तार आत्मरति समय कोनसी स्त्री को आह्वान करूथाय काम वासनार चरितार्थ उद्देश्य रे आकस्मिक भाव में से स्त्री अथवा झियो तार को पूर्ण भाव में आकर्षित होइकरी तार कामनार संभोगर पात्री होइथांती एवं सही एक उपाय मध्य कोनसी स्त्री जदि कोनसी पुरुष को कामना करूथाय ताहा मध्य खूब चमत्कार ढंग से कार्य करिथाय। यह आपनकर अघोरी तंत्र मंत्र अंतर्गत संभोगर एक चरम मंत्र अटे, जहाँकि महागुप्त यह आपण मानकर कल्याणार्थ ये मुझे शेयर करूची। जदि आपण माने यह सठिक विधि मते केवल थरे करिनेले, जदि आपण कोनसी स्त्री झियो को चाहूचंती किंबा कोनसी नारी होतिले कोनसी पुरुष को चाहूचंती, ध्रुव सत्य निश्चित भाव में से स्त्री झियो अथवा पुरुष आपनकर कामनार वशवर्ती हेबे ही हेबे एवं तांकर द्वारा आपनकर समस्त संभोग लालसा चरितार्थ होई परिबो। तेबे यहको सठिक विधि मते ही केवल पालन करने अच्छी, जहाँकि क्षुद्र भिडियो मुझे कल्याणार्थ शेयर करुच्ची। भिडियो जदि आप गोटे थर ध्यान में शुणिले तेबे निश्चित भाव में से स्त्री पुरुष अथवा झील को आप अचिरे प्राप्त करी माध्यम आपंकर समस्त अभिलाषा को पूर्ण करें। तेबे यार प्रयोग जो भाव में चमत्कार होता है, जो भाव में खूब अल्प क्षण मध्य कौन स्त्री पुरुष बा झील को अख्तियार करी होता है, से भाव में यार दुरुपयोग दोषावह होता है। दुरुपयोग कहले आपंकर जहाँ को जीवन में प्राप्त करने चाहूँगी संभोग लालसा व्रती हवा असुविधा नहीं, मात्र जदि क्या संभोग करके छाड़ी दौरान इच्छा विरुद्ध रे तेबे यह दोषावह हो पारे। अतबे जदि आपण यह सठिक विधि मते प्रयोग कले एवं सठिक उचित जगह प्रयोग कले जोठी कि संभोग दोषावह नुहे, से स्थान में आपंकर यही क्रिया दृढ़ सफलता निश्चित भाव में मिलिबो एवं जहाँ को मध्य जीवन में कामना करचंती निश्चित भाव में आपको प्राप्त होबो। तेबे एही मोहिनी मंत्र एवं जो सामान्य विधान रहुची ताको आपण मानक आगे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबल कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली गूढ़ तंत्र मंत्र रहस्य संबलित वीडियो बना अपलोड करिवो, सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वदो देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली गुप्त अघोरी तंत्र मंत्र अंतर्गत संभोग मंत्र, जाहाकु कि जदि आपण माने सठिक विधि मते कोनसी स्त्री पुरुष किंबा झियो को प्राप्त करबा उद्देश्य रे गोटे थर प्रयोग कर नउचंती, तेबे से स्त्री झियो अथवा पुरुष आपनकर संभोगर पात्री हेबे ही हेबे एवं आपनकर समस्त अभिलाषा को पूर्ण करिवे ही करिवे। तेबे यह जहाँ मो भिडियो प्रारंभ में कहूली यह निजर आत्मरति समय ही प्रयोग करा जाए। आत्मरति को संपूर्ण व्याख्या एठार मु करि पारु नाही केतेटा नियम कानून सकाशे। आत्मरति आपण ऑटोमेटिक बुझी पारुथिबे आत्मरति काहाकू कुआ जाए। जेतेबेले आपण माने निजर मनर कामना को पूर्ण करिया पे जाउचंती बिना संगीकर सहायता रे, सेतेबेले से जो क्रियाटी को आत्मरति कुआ जाए साहित्यिक भाषा रे। यार अन्य बहुत शब्द अच्छी जहाँकि एठारे उच्चारण योग्य नुहे, तेज आत्मरति को आपण माने बुझिबा पे चेष्टा करिवे। आत्मरति जेतेबेले कौनसी पुरुष कौनसी नारी को कामना करी एकांत बसी करुथाए निजको संतुष्ट करिया पे, सेतिबेले एही अघोरी मंत्रटी केवल एही निर्दिष्ट विधि मते जपन करिनेले सेही स्त्री अथवा झींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण एभली भाव में चलचंचल व्यग्र हो उठिबो, निजको नियंत्रण करि परिबे नाही। आपण पाखरे पूर्ण समर्पित हो जिबे, आपनकर अभिलाषा को पूर्ण करिवे। एथिपई आपनको मुख खोलिबाकू ही पड़िबो नाही, से आपनकर दर्शन मात्र के ही काम वासना रे अधेरा होई पड़िबे, समस्त अभिष्ट को आपण छाई बुझी परिबे। एही अघोरी मंत्र जो अधिष्ठात्री देवी रहउचंती तांकरी कृपारु ही ए समस्त क्रियाकलाप गुप्त भाव में संगठित होबो। से स्त्री झियो आपण पाखरे पूर्ण समर्पित हेबे एवं एहाकू जदि कोनसी स्त्री मध्य कौनसी पुरुष को कामना उद्देश्य प्रयोग कला निश्चित भाव में से पुरुष तांको प्राप्त हेबे एवं से एका विधि रे तांकर आत्मरति समय यही मंत्रटी केवल यही विधि मते जपन कर दबार अछि, जा द्वारा तांको से पुरुष निश्चित भाव में प्राप्त हेबे। जाटा मु कहउथिली जे एहाको दुरुपयोग आपण माने करिबा अनुचित, दुरुपयोग कले दोषावह होबो। दुरुपयोग कहिले जदि आप कौन स्त्री अथवा झील को लेकर जीवन संगी करने चाहूँगी, भविष्य वैवाहिक बंधन में आबद्ध होगा चाहूँगी, तेज संभोग लालसा व्रती हवा किसी दोषावह नुहे। जेहेतु आपन जीवन भितर आपणेले
ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ସେଭଳି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ହୁଏତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟନରଟି ରାଜି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଦୂର କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଏକା ବିଧି ମତରେ ହିଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହ ଗୋଟେ ଥର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାକୁ କଣ୍ଡେଇଲେ କିମ୍ବା ତାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଘୋରୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଥର ନିଜର ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷାବହ ହେବ, ଯାହାକି ଏହି ଅଘୋରୀ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରେ। ଏଭଳି କର୍ମକୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାହାକୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କୌଣସି ଦୋଷାବହ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଆସନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ଅଘୋରୀ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ବାରଣ କଟକଣାର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପତ୍ର ବାବଦ, ଆସନ ବାବଦ, ସେଭଳି ଏତେଟା ଶୁଦ୍ଧାଚାର ବାବଦ କୌଣସି ବାରଣ ନୀତି ନିୟମ କଟକଣା ନାହିଁ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ବିଧି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ବନିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ ହୋଇଥିବେ, ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ, ଯେମିତିକି କୋଳାହଳ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ସମୟ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୋଳାହଳ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିକିରି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଅଥବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି, ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଛବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ମାତ୍ର 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନେବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ସେହି ସମୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟେ ଟେଲିପାଥିକ ମେସେଜ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବା ଝିଅଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯିବ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କିଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇକରି ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରୟାସରତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତା ସାମାନ୍ୟ ପୃଥକ। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିପି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ନାମ ୟୋନି ବଶ୍ୟମ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍। ମାଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ନାମ ୟୋନି ବଶ୍ୟମ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍। ନାମ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବେ, ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେଇଠି ଯୋଡ଼ିକିରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ କାମନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିବ। ଓଂ ନାମ ଲିଙ୍ଗମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ ୟୋନି। ସାମାନ୍ୟ ପୃଥକ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଏକା ରହିବ, କେବଳ ଆଗ ପଛ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ରହିଥିବ ଓଂ ନାମ ୟୋନି ବଶ୍ୟମ୍ ଲିଙ୍ଗମ୍, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଯିବ ଓଂ ନାମ ଲିଙ୍ଗମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ ୟୋନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସେତେଟା ନୀତି ନିୟମ କଟକଣା ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଏକାଗ୍ରତା ବଳରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଘୋରୀ ମୋହିନୀ ମନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମହଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।